the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. You shall be witness to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. This is the key verse of this book of Acts. Nah, inilah rahasianya dalam buku Kisah Para Rasul. Yes, when the Holy Spirit will come upon you, you will receive the power. Di mana ketika Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa itu. Power means to glorify God. Di mana kuasa itu, di mana kita memuliakan Tuhan saja. Yeah, many times we fail in our life. Di mana kita akan mengalami dalam sepanjang hidup kita. Many times because we don't know how to. Many times we fail. Nah, kadang-kadang kita bisa gagal suatu kita. But the power when comes. Di mana ketika kuasa itu turun atas kita. And the Bible clearly says, not only receiving the power, but the power will flow. Bukan hanya menerima, tetapi kuasa itu dicurahkan buat orang lain juga. Yes, the Holy Spirit will flow. You know, just like water, no, the fire will flow. Fire, no, the river of fire will flow from out of your belly. Out of your belly. Di sini bagaimana Roh Kudus itu curahkan dan keluar bagaikan air yang mengalir. Yes, you will have the automatic power. Di mana kita mengalami kuasa tanpa batas. And the Bible clearly says, no, Jesus said, wait, I will send the Holy Spirit in Jerusalem. So we have to wait in the presence of God. Di mana kita akan mengalami, di mana katakan kamu harus tinggal di Yerusalem sampai kamu betul-betul mengalami sepenuhnya kuasa itu dinyatakan bagi kamu. Waiting means, what is waiting means? Remember one thing. One question I want to ask you. When did Jesus was baptized by Holy Spirit? Waktu Yesus baptis Roh Kudus meninggal. When did he come? Di mana menunggu arti seperti ini. Can anyone say? Ada yang bisa katakan sesuatu mungkin? When did the Holy Spirit came like dove upon Jesus? Nah, di mana itu nyatakan waktu itu bagaimana Roh Kudus nyatakan bagaikan burung merpati. When? Kapan itu peristiwanya? Speak somebody, tell me somebody. I know you know. Bagaimana Yesus baptis dengan Roh Kudus di mana dinyatakan seperti burung merpati? Ada yang bisa cerita sedikit? Yeah, anyone can say, please. Ada yang bisa sampaikan sesuatu? Mungkin Ibu Tiar sampaikan sesuatu atau Pak Moratua? Ya. Shalom. Ya, mengenai baptis Roh Kudus tadi ya. Very good. Roh Kudus itu turun kan itu kan baptis oleh Yohanes ya, Pastor. Ya, nah saya ada pertanyaan. Baptis Roh Kudus ya. Pernyataan hambanya. Soalnya kurang begitu jelas, agak itu pemerintah ya. Oke. Waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes membaptis, disitulah Yesus atau Roh Kudus turun atas Tuhan Yesus di kepalanya, dikatakan seperti burung merpati, ya seperti itu. Nah, tapi waktu itu memang Yohanes berkata, saya akan membaptis kamu dengan air, tapi dia, ya sebelumnya ada pernyataan seperti itu kan, dia yang akan datang itu, yang dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, itu pernyataan Yohanes.
kepada murid-muridnya atau kepada masyarakat Yes, banyak pada Pastor. waktu Pastor, itu. tell me what's he saying. Oke, Terjemahan John Baptist prophesied that I will baptize Jesus in water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Hmm. Uh, No, what I'm asking, Oke. when Jesus, when the Holy Spirit came upon Jesus like dove, di mana like ketika di mana Yesus dibaptis and Jesus, no, upon Jesus, sampai mengalami bagaimana bagaikan burung when it merpati came. hingga padanya. Ya, oke. Pertanyaan saya begini. Dari tadi pembacaan Yohanes 13 ayat 36 sampai 38, saya dapat pengertian seperti ini, Pastor. Di situ kan si Petrus bertanya, Tuhan, kemanakah engkau akan pergi? Katanya. Yesus menjawab, kamu tidak dapat ikut aku sekarang, gitu ya, sekarang, kan gitu kan? Nah, tapi Petrus berkata, aku harus mengikutimu, nyawaku pun kuberikan, kan kira-kira begitu. Nah, bukan kira-kira begitu, begitu jawabnya Petrus. Nah, kemudian Yesus menjawab, sekarang kamu tidak bisa mengikuti aku, tapi nanti kamu akan ikut aku. Artinya yang saya tangkap pagi hari ini, ketika Petrus belum menerima Roh Kudus, dia tidak bisa mengikuti Yesus. Ya, itu saya dapat pengertian pagi hari ini. Pastor, gitu kan? Pastor, Pastor Bhakti, Pastor, Yes. I'm asking only this question. The Holy Spirit came like a dove upon Jesus Christ. Okay? Di mana Roh Kudus turun bagaikan burung merpati, kata Yesus. Oke. When it happened? Dan itu terjadi. Kapan terjadi? Waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes. That's good. Tell me, Pastor, what's that? Yeah, when Jesus was baptized by John. Yeah. Exactly, right. You're right. Yes, correct. See, now again I'm asking the second question. When Jesus was baptizing, when Jesus was dipping in the water, or when Jesus putting cloths, when the Holy Spirit came, okay, right. When the time of John the Baptist, Holy Spirit came. But when it came, when Jesus was in the water, that time came, or putting cloths, wearing cloths, that time came, when it came. That was my question. Nah, kapan Roh Kudus hadir? While he getting down in the water, that time he came. Yeah, coming out of the water, that time it came. Yeah, when the putting cloths, that time came. When it came. Kapan hadirnya? Apakah waktu sedang baptis itu? Apakah Setelah sudah selesai? Ya. Setelah selesai. After Jesus was baptized by John. Wonderful. Good. Luke 3:21. Read it. Luke 3:21. Lukas 3 ayat 21. Luke chapter 3:21. Lukas berapa Pak Surbakti? 3 ayat. Lukas 3 ayat 21 ya sampai 22 lah. Oke. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Oh iya. Ketika seluruh ayat Pastor. Baca. Orang banyak itu telah dibaptis. Lukas 3 ayat 21 dan 22. Iya betul. Oke. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Wow, rupanya sedang berdoa. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Oke, I know. Waktu berdoa. Pastor, tell me. When Jesus was praying. Yeah. Haleluya. Yeah.
When Thank you, Jesus was Pastor. praying, then the Holy Spirit came upon him. Yes, you're right. Ya, sudah berdoa, Roh Kudus turun atas Yesus. Amin, amin. Yes, so while you pray, you be filled by the Holy Spirit. Nah, ketika kita berdoa, kita mengalami bagaimana kepenuhan Roh Kudus. Jesus took baptism in the water by the John, and he was praying. Then the heaven was open. The Holy Spirit came like a dove. Waktu Yohanes membaptis Yesus dan Yesus berdoa, maka terbukalah surga dan di sanalah Yesus mengalami baptis Roh You know, Kudus. the Holy Spirit represent dove means the characters of dove. Nah, di mana di sini kata burung merpati yaitu karakternya akan terlihat melalui Yesus. Yeah, the dove is very soft, very humble, very lovable, So so the representative of it, no jealousy. It represents holy. Di mana dalam pengertiannya burung merpati ini tidak ada kecemburuan, dia rendah hati dan tidak ada simpan-simpan hal yang tidak baik. Ya, begitulah karakter yang dinyatakan melalui burung merpati ini. Yeah, so sometimes Holy Spirit represents water. Nah, di mana dia mengalami bagaimana dibaptis dalam air ini. The life and refreshness. Nah, di mana kehidupan kita juga mengalami satu kesegaran. But here fire represents boldness. Nah, tapi api itu berbicara tentang keberanian yang luar biasa. Yes, the boldness and freshness. The fire every time is fresh. Di mana keberanian, satu kesegaran itu kita alami kalau kita mengalami Roh Kudus bekerja. Enthusiasm, activeness. Ada suatu antusias yang luar biasa. Power, boldness. Ada satu kekuatan, ada satu keberanian. So the Bible says, Jesus said, wait in Jerusalem until the Holy Spirit come. Nah, dikatakan apa kata Yesus? Tunggu di Yerusalem sampai kamu mengalami bagaimana kamu dibaptis oleh Roh Kudus. So that they were praying together, almost 120 people, not exactly 120, around 120 people praying in the upper room. Pada waktu itu sekitar 120 orang mereka berdoa di loteng Yerusalem. Yes, they obey the word, and when they're praying, mereka taat kepada firman dan mereka berdoa. And the Bible clearly says, chapter 2, chapter 2, what's this one? Di mana Acts, book of Acts. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 katakan, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. They were praying. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul suatu tempat dan mereka berdoa.